Bonjour, on se revoit aujourd'hui pour une nouvelle recette, une recette de viennoiserie à la crème au fromage. Vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo. Restez avec moi pour découvrir la recette. السلام عليكم، كنتلاقاو من جديد في وصفة جديدة. الوصفة ديال اليوم هي فينوازغي او الفطائر بكلمة الجبن. المقادير مضبوطة مكتوبة اسفل الفيديو، بقاو معايا باش نشوفوا الوصفة. J'ai commencé par mettre 500 g de farine dans le bol de mon robot. J'ai ajouté 50 g de sucre, une petite cuillère de levure boulangère et une petite cuillère de sel. في واحد الإناء عملت 500 غرام ديال الدقيق، ضفت عليها 50 غرام ديال السكر، ملعقة صغيرة ديال خميرة الخبز وملعقة صغيرة ديال الملح. Dans un petit bol, j'ai mis 125 g de lait tiède, j'ai ajouté 125 g de l'eau tiède aussi. في واحد زلافة عملت 125 g ديال الحليب دافئ و 125 g ديال الماء دافئ حتى هو. Et j'ai ajouté le mélange du lait et de l'eau sur ma farine وضفت هذاك الخليط ديال الحليب والماء على الخليط على الدقيق. et j'ai pétri la pâte وعجنت العجينة. J'ai arrêté de pétrir la pâte quand j'ai obtenu une boule. صافي وقفت العجين ديال العجينة ملي حصلت على كرة. et je l'ai laissé reposer 1 heure وخليتها ترتاح واحد الساعة. Après 1 heure de repos, la pâte a doublé de volume. Je l'ai transférée sur le plan de travail fariné et je l'ai étalée. من بعد ساعة العجينة ذوب الحجم ديالها، من بعد عملتها فوق سطح العمل، عملتلو رشيت عليه طحين وبديت كنطلقها. Après avoir étalé la pâte, j'ai râpé sur toute la surface de la pâte 250 g de beurre bien froid. من بعد ما طلقت العجينة حكيت فوق منها 250 غرام ديال الزبدة باردة. J'ai ensuite commencé à plier la pâte ومن بعد بديت كنطوي العجينة. J'ai ensuite étalé la pâte avec le beurre dedans ومن بعد اطلقت العجينة واللي عملت فيها الزبدة. Ensuite, je l'ai plié ومن بعد عاودت طويتها et j'ai nettoyé un peu. Et après, j'ai filmé la pâte et je l'ai laissé reposer dans le réfrigérateur 30 minutes. ومن بعد عملت العجينة في بلاستيك غذائي وخليتها ترتاح في الثلاجة واحد 30 دقيقة. Après une demi-heure au réfrigérateur, j'ai sorti la pâte et je l'ai étalée pour la deuxième fois. من بعد 30 دقيقة في الثلاجة خرجت العجينة وطلقتها المرة الثانية. Je l'ai ensuite pliée ومن بعد عاوتاني رجعت طويتها. Et après, j'ai divisé la pâte en deux. ومن بعد قسمت العجينة على جوج. Et ensuite, je l'ai remis au réfrigérateur pour 30 minutes. ومن بعد عاوتاني عملتها في الثلاجة 30 دقيقة. Pour la crème au fromage, j'ai mis 400 g de fromage dans un saladier. J'ai ajouté 100 g de sucre, de préférence le sucre impalpable, le sucre glace. J'ai ajouté aussi un sachet de sucre vanillé et un œuf et j'ai bien mélangé.
بالنسبة للكريمة ديال الجبن عملت 400 غرام ديال الجبن. زدت عليها 100 غرام ديال السكر، من الأحسن يكون سكر كلاصي، وواحد البيضة وواحد ساشي ديال سكر فانيلا، وخلطتهم مزيان. J'ai sorti la première moitié de la pâte et je l'ai divisée en deux et j'ai remis l'autre moitié au réfrigérateur. قبلت هذيك العجينه اللي كنت ديجا قسمت على جوج، خرجت واحد طرف منها وقسمته عاوتاني على جوج et je l'ai étalé وأطلقت هذاك الطرف ديال العجينه. À l'aide d'un couteau, j'ai commencé à couper la pâte de cette façon. بواحد الموس بديت كنقطع العجينة بهذا الشكل هذا. J'ai ensuite coupé la pâte sous cette forme pour pouvoir faire des tresses après l'avoir garnie un peu avec la crème au fromage. بديت كنقطع العجينه على هذا الشكل هذا باش يمكن لي نعمل بها ضفيرات من بعد ما نعمرها بشويه ديال كريمه الجبن. Pour la deuxième forme, j'ai pris la deuxième petite moitié et j'ai étalé dessus la crème au fromage. باش نعمل شكل تاني هزيت نصف تاني ديال العجينه صغيره اللي قطعت، عملت فوق منها كريمه ديال الجبن وشويه ديال حب الملوك معسل وبقيت كندفعها هكذا. Et j'ai mis dessus des cerises confites et j'ai commencé à rouler la pâte. Ensuite, je l'ai coupé de cette façon. ومن بعد ما روليت هذيك العجينه كامله بديت كنقطعها بالموس. Pour les autres formes, j'ai pris la deuxième grande moitié et la dernière. Je l'ai coupée de cette façon. بالنسبة للأشكال الأخرى هزيت هذاك الطرف الثاني ديال العجينة اللي كان بقى الطرف الكبير وهو الأخير وبديت كنقطعها على هاد الشكل هكذا مربعات صغيرة. Et ensuite, j'ai garni les petits carrés avec la crème au fromage et je leur ai donné une forme. ومن بعد صافي بديت كنعمر هذوك المربعات بالكريمه وبديت كنعطيهم هاد الاشكال هادو. J'ai ensuite décoré les petites viennoiseries avec de la confiture aux fraises et des cerises confites. ومن بعد بديت كنزوق هذيك الفطائر الصغيرة بالحب ملوك معسل وبالكونفيتور ديال الفريز. J'ai badigeonné toutes les viennoiseries avec un œuf battu et j'ai décoré les viennoiseries sous forme de tresse avec les noix de pécan concassées. ومن بعد دهنتهم كاملين ببيضة اللي طربتها ودهنتهم كاملين وزوقت هذوك الضفيرات بنوى ديال البيكون مهرمش. Et je les ai enfournés à 200 degrés ودخلتهم يطيبوا على 200 درجة. Notre recette est terminée. Je vous dis au revoir et à bientôt. الوصفة ديالنا انتهت. كنقول لكم شكرا وبسلامة.